प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की मद में पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का खसारा। पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ अमनी इक़दामात नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग पर पाकिस्तानी कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी आसिफ अली ज़रदारी की सियासत, पीपल्स पार्टी का मिलिट्री कोड पर 9 नुकाती एजेंडा, ज़रदारी के वापस आने पर बिलावल मंजर आम से गायब क्यों, पीपल्स पार्टी की सियासी साख किन वजूहात से मुतासिर हो रही हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी गवर्नमेंट के बनाए हुए अस्पताल गुज़िश्ता कई सालों से नामुकम्मल क्यों, सरकारी अस्पतालों की तामीर में सूबाई हुकूमत पंजाब की गफलत नजर आती है। नाज़रीन, बात करें अगर गैर कानूनी कार्रवाई से जो पैसा जनरेट करके बाहर भेजा जा रहा है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। कौम जो है अपना खून पसीना एक करके पाकिस्तान की तरक्की की जानिब गामजन करने की कोशिश करती है, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का अजीम मुआशी नुकसान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो रहा है। पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया गया है अमरीकी महकमा खारजा ने, और इस रिपोर्ट के बाद जो है ये बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पर जो कवानीन है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम और हमें इकरामुल हक साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट है ये बज़ाहिर तो बड़ी तहलका खेज है, मगर इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। अभी अगर ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बात करें वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात करें वो भी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कौम जो है ये पैसा सिर्फ इसलिए कमा रही है। शायद ये पहले समझ लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग रियली आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज देती हैं या लॉन्ड्रिंग के लिए भेजती हैं। तो मकसद ये है कि पैसा गंदा है, कहीं से इब्तदा हो रही है गंदे पैसे की, और फिर एक अमल है जो फॉलो किया जाता है और सोचा ये जाता है कि इस गंदे पैसे को आपने कन्वर्ट कैसे करना है, इसको मुंतकिल करना है आपने साफ पैसे पे। तो पैसे की लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की सफाई हो रही है, यानी कि ब्लैक मनी को आप किस तरह, वाइट मनी आपने किस तरह करना है। आपने जिक्र किया कि इसके ज़राए क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़राए कहाँ हैं, ये कहाँ से निकलता है, गंदा पैसा कहाँ से निकलता है। तो एक तो करप्शन बहुत बड़ा एलिमेंट है। करप्शन का जो पैसा है वो गंदा पैसा होता है, उसको धोना पड़ता है और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो वाइट मनी बनता है। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग है, मनशियात की जो स्मगलिंग होती है वो भी गंदा पैसा है, उसको किसी तरह सफा किया जाता है। भट्टाखोरी का पैसा, आपने अल्ताफ हुसैन का नाम लिया, भट्टाखोरी का पैसा जो है वो भी गंदा पैसा है, उसकी भी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर धोखा, फ्रॉड से जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है आपने, अब ये पैसा जाता कहाँ है, इसकी मंजिल क्या होती है। आपने गंदा पैसा इकट्ठा किया, अब उसकी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सफाई हो रही है, फिर वो या तो जायदाद में चला जाता है, आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेती हैं, या वो दहशतगर्दी में जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का बेतहाशा पैसा जो दहशतगर्दी को फाइनेंस करता है वो गंदा पैसा होता है और उसकी भी मनी लॉन्ड्रिंग। फिर ऑफशोर कंपनीज अब बनाते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा साफ होकर वहाँ पहुँच जाता है। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग पैसा जो है वो वहाँ जाता है। ये यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनका फॉरेन ऑफिस है, उसकी रिपोर्ट है। और जैसे आपने कहा, वो कहते हैं कि 10 अरब डॉलर सालाना सिर्फ पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 10 अरब डॉलर कितना है। हमारा सालाना दिफाई बजट 8.2 अरब है, तो ये उससे भी ज्यादा है। अगर आप ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको किसी तरह से रोक लें तो दिफाई बजट आपका पूरा का पूरा यहां से पूरा हो जाएगा। जो सेहत के लिए बजट एलोकेट किया गया है वफाकी हुकूमत ने, वो सिर्फ 220 मिलियन डॉलर है, 1 बिलियन भी नहीं है, 1 अरब भी नहीं है, और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है 10 अरब की। यही रिपोर्ट शादिया जो सोचने की बात है वो ये कहती है कि पाकिस्तान की 1/3 आबादी लकीर गुर्बत से नीचे रह रही है, यानी कि 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पॉवर्टी लेवल से नीचे रह रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि उसकी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग किसी तरह ये दूर कर दें। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का सोसाइटी के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, हम उसको इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जिस सोसाइटी में हो रही हो वहाँ जराइम में इजाफा हो जाता है, जुराइम बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये सारे जुर्म पेशा लोग जो हैं। फिर मुजरमों की ताकत में इजाफा हो जाता है, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है, और गुर्बत में इजाफा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपने कहा कि कानून हमारे पास हैं, कानून हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रही। 2010 में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, फिर 2015 में उसके अंदर तरमीम की गई, लेकिन वो अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा। अमल दरामद का एक ही मकसद है कि क्यों नहीं कराया जाता है।
اب جو اس میں عدالتوں کا بھی معاملہ ہے، عدالتوں کا ریٹ شادیہ میں دیکھ رہا تھا کہ 6 سے 7% کنوکشن ہے، یعنی کہ اگر آپ 100 لوگوں کو پکڑتے ہیں منی لانڈرنگ کے جرم میں تو اس میں سے صرف 6 یا 7 لوگوں کو آپ کنوکٹ کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکرام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام الحق صاحب، ہم بات کر رہے ہیں آج جو رپورٹ آئی ہے، جو بڑا تعلقہ خیز انکشاف کیا گیا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری باتیں اور بہت سارے ریسورسز کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح منی لانڈرنگ جو ہے، پیسے کو جو ہے وہ صاف شفاف کیا جاتا ہے، بلیک منی کو وائٹ منی کیا جاتا ہے۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ مین وجہ جو ہے وہ کرپشن ہی ہے منی لانڈرنگ کے لیے؟ جی، جو جتنی بھی پروسیڈز آف کرائم ہیں وہ اس کا کوانٹم پاکستان میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو ہمیں بظاہر اس میں نظر آیا ہے، کیونکہ میری نظر میں تو پاکستان کے اندر جو کوانٹم ہے پروسیڈز آف کرائم کا وہ بہت ہی ہائی ہے، اور بہت سے تجزیہ نگار اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پیرلل اکانومی یعنی متوازی معیشت، جس میں سے ایک بہت بڑا حصہ کریمنل یعنی کہ حصے کا بھی ہے، جس کو ہم غیر قانونی معیشت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے جو پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، صرف ان ٹیکسڈ ہے، گو کہ لیگل ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اور کچھ بڑا حصہ وہ رہ جاتا ہے جو ہوتا ہی غیر قانونی بزنس ہے، جس کا طرف اشارہ ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ اس میں ہر طرح کا آرگنائز کرائم شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ مسئلہ پاکستان میں اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم نے اسٹیٹ لیول کے اوپر کچھ ایسے لا بنا رکھے ہیں جو اس کے منی لانڈرنگ اس کے ذریعے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو 2007 میں ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ لا بنایا تھا، اور پھر اس کو 2010 میں پہلے آرڈیننس تھا، پھر لا بنایا، اور ابھی حالیہ طور پہ ہم نے پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ فیبرری میں پاس کیا ہے۔ مگر یہ قوانین ہم نے بنائے صرف قانونی دباؤ کی بنیاد پر، ان پر عمل درآمد کرنے کی ہم میں کبھی بھی خواہش نہ تھی، کیونکہ اس ریاست کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر ہم نے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے ذریعے پیسہ لانے اور لے جانے کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ اگر آپ انکم ٹیکس کا لا دیکھیں تو اس کا ایک سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیسہ باہر سے تھرو نارمل بینکنگ چینل لے آئیں تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ پچھلے 25-30 سال سے پاکستان کے اندر ریاستی سطح کے اوپر اس کی پیٹرنائزیشن موجود تھی، یعنی آپ کو دنیا میں کوئی ایسی ریاست نہیں ملے گی، کرپشن تو دنیا کی بہت جگہ پہ، آرگنائز کرائم بھی دنیا میں بہت جگہ پہ ہے، پروسیڈ آف کرائمز بھی، جہاں ریاست خود ایسے قوانین بنا دے۔ لیکن اکرام صاحب، عالمی برادری کو بھی دیکھیں تو تجارتی جو منی لانڈرنگ ہے اس میں تو ان کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جی، میں یہ فرمایا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کا کوانٹم ہائی ہے، اور اس سے ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے، بہت مسائل میں ہے عالمی سطح پر بھی لوگ۔ مگر اصل جو میں جس طریقے کا اشارہ کر رہا تھا کہ وہاں تو ایسے قوانین بنائے گئے جس کے اوپر انہوں نے کوشش کی، پاکستان نے تو اس کے ریورس قوانین بنائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو کنوکشن ریٹ ہے عدالتوں میں منی لانڈرنگ کے مجرمان کو جو پکڑ کے لایا جاتا ہے وہ 6 سے 7% سے زیادہ نہیں ہے۔ جو عالمی برادری ہے وہ ایک فائنینشیل انٹرنیشنل لیول پہ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ 70 سے 80% ہونی چاہیے، تو کوئی پینلٹیز بھی لگا سکتی ہے عالمی برادری پاکستان کے اوپر؟ جی، اس سرٹیفکیشن میں ہر سال جو ہمارے ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے فورن اسسٹنس ایکٹ امریکہ کا ہے، اس کے تحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہر سال نارکوٹکس کنٹرول اسٹریٹجی رپورٹ ظاہر کرتا ہے، اور جو نیگیٹو لسٹ میں آ جاتے ہیں ان کو پھر فورن اسسٹنس نہیں ملتی۔ لیکن پاکستان اس باوجود اس کے کہ یہاں ہم منی لانڈرنگ کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوئے، مگر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر، جیسے IMF ورلڈ بینک ہماری اکانومی کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں اس طرح کی بیڈ سرٹیفکیشن نہیں دیتا جس سے ہماری ایڈ کٹ ہو جائے۔ اس کا اچھا ایک یا دو ڈاکٹر صاحب، 1 یا 2 یا 3 اپنی سفارشات بتا دیجئے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ منی لانڈرنگ جو 10 ارب کی فگر، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے ہمیں جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے وہ سیکشن اڑانے چاہیے جس کے ذریعے یہ پروٹیکشن حاصل ہے۔ دوسرا، ہمیں بینکوں کی تک جو بھی ہماری ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ رسائی کرنی ہوگی۔ تیسرا، ہمیں اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اندر ایسی تربیت ان کی کرنی ہوگی، کیونکہ جو کنوکشن ریٹ کم ہے اس لیے ہے کہ وہ کیسز اتنے خراب بناتے ہیں
اور پھر اس میں اتنی عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جا کر ناکام ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان 3 محاذ پہ کام کریں گے تو پھر کہیں جا کر ہم افیکٹولی منی لانڈرنگ کو پاکستان میں روک سکیں گے. اچھا، قانون سازی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اویلیبل ہے نا. آپ نے کہا کہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے ایکٹ بھی ہے، اس میں ترمیم بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. وہ قانون سازی تو میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیے، اس کا 2 پارٹ ہیں. ایک تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ان کو جو ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ کرنی ہے اور کیش ٹرانزیکشن رپورٹس آنی ہیں. وہ اتنی کم آتی ہیں اور بینکس جو ہیں وہ خود بھی اس کی رپورٹنگ میں بہت ہی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب اچھی خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس نے ان کو ایک ایسا سسٹم لگا کے دیا ہے جو اس فیبرری کے 22 تاریخ کو ہی یہ گزرا ہے. اس میں پہلی دفعہ ایسا آٹومیشن کا سسٹم لگایا گیا ہے جو اب خود ان ٹرانزیکشنز کو کیپچر کر لے گا. ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی اور منی لانڈرنگ میں بھی کوئی تعلق ہے آپس میں؟ جی بہت گہرا تعلق ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سا یہ جو ڈرٹی منی ہے، ایک تو وہ خود بھی جنریٹ جی بالکل. اکرام الحق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو حکام ہے، کسٹم و قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آصف علی زرداری کی سیاست کے حوالے سے. جو ملٹری کورٹس پر تحفظات تھے اس پر 9 نکاتی ایجنڈا انہوں نے دے دیا ہے. اس ایجنڈا کے مقاصد کیا ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آصف علی زرداری ایک بار پھر ہمیں ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ہم بات کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور جو ملٹری کورٹس کے اوپر زرداری صاحب نے 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے تو یہ 2 سال میں ان کو کیوں خیال نہیں آیا. ملٹری کورٹس تو 2 سال پہلے بھی بنی تھی. ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ سے یہ پوچھتی ہوں قیوم صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اپنی تاریخ ہے جو کہ فوجی حکومتوں اور مارشاء اللہ کے دور میں ان کی تحریک بھی ہم نے دیکھی، قربانیاں بھی دیکھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا یہ واقعی انسانی حقوق کی یقین دہانی کے لیے ہے یا پھر اس میں بھی کوئی سیاست ہے؟ کیونکہ 2 سال تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ملٹری کورٹس بنی تھی تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 سال میں کچھ نہیں ہوا تو زرداری صاحب نے یہ 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا. اگر 2 سال میں کچھ ہوتا اور یہ حکمران کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، سنجیدہ ہوتے اور ان کی واقعی نیت ٹھیک ہوتی تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دوسری مرتبہ ضرب عضب کے بعد یہ جو رد الفساد کے حوالے سے آپریشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور یہ ملٹری کورٹس کی بھی ضرورت نہ ہوتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 3 سال کے اندر موجودہ حکمرانوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سنجیدگی سے کام کیوں نہیں کیا، کیوں مذاق کیا، کیوں پاکستان کی افواج کی، عوام کی، رینجرز کی، پولیس کی، سب کی قربانیوں کو انہوں نے ایک میں کیا کہوں ان کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس آپریشن کے جو ہے حتمی نتائج ہوں. اور ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا اسٹانس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں سوات آپریشن کا آغاز کیا اور وہ کامیاب ترین آپریشن تھا پاکستان کی ہسٹری میں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، یہاں سے آوازیں آ رہی تھی کہ دہشت گرد 10 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے، مارگلہ کے پہاڑیوں تک پہنچ گئے. یہ اس وقت کے حالات تھے. لیکن ہم نے آپریشن کیا. جو پہلا نقطہ ہے آپ کا اس میں یہ ہے کہ جو سیشن جج ہیں یا ایڈیشنل جج ہیں وہ اس عدالت میں ہوں گے تو پھر تو یہ فوجی عدالت تو نہ رہی نا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی احترام کرنا چاہیے، ہیومن رائٹس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ملٹری کورٹس کے اوپر بھی فنگر ریز ہو کہ انہوں نے کسی کی نہیں سنی ہوگی یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نظام دیں جس میں کم از کم انصاف نظر آئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک دم اس کا راز جو اس کو پکڑنے کا اریسٹ کا راز ہے فاش نہیں کیا جاتا کہ وہ دہشت گرد پورے گروپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو بتایا جائے. اصل میں وہ ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہو جاتی ہے کہ اگر ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کا نیٹ ورک یقیناً ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے. یہاں جتنے بھی سوسائڈل اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے کسی بھی شہر میں، اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑا نیٹ ورک انوالو ضرور ہے.
है वो वहाँ से ट्रेवल करता है, अफ़गानिस्तान से करता है या पाकिस्तान के किसी कोने से भी करता है, तो ये 3-4 सूबे जो है वहाँ से ये गुजर करके एक जगह पे पहुँच जाता है। तो इसमें बहुत सारी एक टीम वर्क होता है। तो इस हवाले से लेकिन सिर्फ हमने जो कहा, 24 घंटे इसलिए कहा कि कम से कम ये पता हो कि आपने या किसी एजेंसी ने या किसी इदारे ने या पुलिस ने एक आदमी को उठाया हुआ है, बंदे को, बस ठीक इस हद तक। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात थी। 1977 का इलेक्शन में देखता हूं तो 60% वोट पूरे मुल्क में जितना वोट डला था 60% पीपल्स पार्टी के हक में डला था। फिर 1985 का नॉन पार्टी का इलेक्शन था। फिर अब देखते चले जाएं 88 में, 90 में 34, 35, 40% वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती रही है, सारी तारीख में लेती रही है। फिर आता है मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत 2007 में। 2013 में 15% वोट मिलते हैं पीपल्स पार्टी को। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी बड़ी जमात जो 30-35 साल पहले 60% वोट लेती है, अब वो आके गिरी है 15% पे आके। तारीख में दुनिया में शायद कोई ऐसी सियासी जमात होगी जो इतने छोटे अरसे में 60% से आगे गिरे 15%। आपके ज़हन में क्या वजह? देखिए, तारीख और दुनिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने मुल्क की बात करूंगा कि एक ज़माना था 99 में PMLN को मेजॉरिटी थी। उसके बाद फिर एक इलेक्शन हुआ 2000 में, PMLN कहीं नजर नहीं आ रही थी, 7 सीटों पे आकर के। मैंने कहा मिसाल, क्या वजह क्या? आपने कहा मिसाल तो यहाँ पे भी है कि वो PMLN 7 सीटों पे आकर के बैठ गई थी और बाकी तमाम मेजॉरिटी जनरल मुशर्रफ साहब के पास थी, चौधरी शुजात साहब के पास थी, सबके पास थी, इनके पास नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कभी टूटा नहीं, कम नहीं हुआ। लेकिन जिन हालात से पाकिस्तान हालात बता रहा हूँ उन हालात में जहां पीपल्स पार्टी के लिए दहशतगर्दी, आपने देखा कि मोहतरमा की शहादत हुई और उसके फौरन बाद जब 2013 की इलेक्शन हो रही थी तो एक अनाउंसमेंट हुई और ये पूरी मीडिया को पता है, हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर इलेक्शन के लिए बाहर आए, इलेक्शन कैंपेन चलाए तो हम उनके ऊपर, ये तो सबको पता था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर भी सरवाइव किया है। दहशतगर्दी के साथ हम ही लड़ रहे हैं, बाकी तो सबकी दोस्ती है, उनकी याराना है, सबका सब नजर आ रहा है। लेकिन वाहिद पीपल्स पार्टी की इस तंजीम है जो चारों तरफ सूबे में, चारों मकसद सूबों में वो लड़ाई भी लड़ रही है और अपनी सरवाइव की जंग भी लड़ रही है। इन हालात में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वापस आना, कम बैक करना, मैं समझ रहा हूँ एक बहुत बड़ी। ये फरमाइए कि जो गैलप पोल आते हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि 35% जो वोटर है पीपल्स पार्टी का वो मुकम्मल तौर पे अनपढ़ है और 30% जो है वो मिडिल पास है, तो 65% तो ये लोग हैं। और जो जिनके पास डिग्रीज हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बैचलर्स है या जिनके पास मास्टर्स, वो सिर्फ 7% लोग हैं, 7। तो ये पढ़े लिखे लोग पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं डालते हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद सियासी पार्टी है जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक सबकी नुमाइंदगी है। ख्वातीन से लेकर, मैं बता रहा हूँ, ख्वातीन से लेकर मर्द तक सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। गरीब आवाम की पार्टी है, किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट्स है, वकला है, मकसद पाकिस्तान के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जहाँ तक आपने कहा ज़्यादा नहीं, पढ़े लिखे की बात ये नहीं है। देखें, पढ़े लिखे वोट डाल रहे हैं। अब कराची में हम सीटें जो निकाल रहे हैं, हैदराबाद में हम सीटें निकाल रहे हैं, लाहौर में हम सीटें निकाल रहे हैं, पेशावर में अगर हम निकाल रहे हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों की एक, इस्लामाबाद में हम सीटें निकाल रहे हैं। हमने 2008 से 2013 तक अगर आपने इलेक्शन का जायजा लिया होगा तो हमारी चारों असेंबलियों से, लाहौर से, मेन सिटी से लोग आए हुए थे, तो पढ़े लिखे थे। यकीनन 7% पढ़े लिखे। अच्छा, दूसरी चीज आमदनी के हवाले से आपने अभी जिक्र किया, जो 30,000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है पाकिस्तान में, वो आपको वोट नहीं डालता है। सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा कमा रहे हैं, बाकी सब बिल्कुल गरीब लोग हैं। तो पहले हमने देखा कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालते, जो 30,000 से ज्यादा कमाने लगते हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालते। ठीक है जी, ये तो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी, इसमें तो हमें कोई दूसरी बात नहीं। गरीबों की पार्टी तो है, सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गरीब को पता है कि इस पार्टी में मेरी जिंदगी है, बाकी पार्टी में वो अपनी जिंदगी नहीं देख रहा है। किन मुश्किलात में जो है वो पीपल्स पार्टी का वोटर्स है और क्या सोच रखता है, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से। 2018 का इलेक्शन भी करीब है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी तब्दीलियां होने के इम्कानात भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, इनके वोटर्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये गरीबों की पार्टी है। बहुत सारे बेशुमार वोटर्स इनके जो हैं वो सर माजरत के साथ हम बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान का इन्होंने नारा लगाया था, इनके खुद अपने वर्कर्स वो बोलते हैं कि ये हमें नहीं मिल सके। डॉक्टर साहब मामला ये है कि नवाब शाह को देख लें, गरीब तो आपको वोट डालते हैं, आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? नवाब शाह सर हमारे एक्स सदर का शहर है। मैंने देखा कि वहाँ पे जो ख्वानदगी की शरह है वो 31% पे। 50% लोग नवाब शाह में ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और ये सदर साहब 5 साल हमारे सदर रहे, ये उनका अपना शहर है। इसी तरह लाड़काना को देख लें, पीपल्स पार्टी के, बल्कि इस मुल्क के 2 वज़राए आज़म लाड़काना से आए हैं। लाड़काना में आज ख्वानदगी की शरह जो है वो 32% है और गुर्बत की शरह 43%। आप लोग गरीबों के लिए क्या करते हैं? सब गरीब आपको वोट डालते हैं। देखिए, ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसमें दूसरी राय नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक अगर सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जब भी मरकज़ी गवर्नमेंट रही है या हमें प्रोविंस में जो अभी गवर्नमेंट मिली है, तो सबसे ज़्यादा 8 साल से मिली हुई तो है हम यही तो मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जितने काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए माजी में, तारीख में कोई और पार्टी सब गरीब क्यों लोग सर रह ये गए, बेहतर हो अनपढ़ गई क्यों रह है। गए? अब देखिए एजुकेशन बेहतर, वहाँ यूनिवर्सिटी तकरीबन 8 साल के अंदर 8 यूनिवर्सिटी बना दी गई है। 8 यूनिवर्सिटी सर, कराची में 2 यूनिवर्सिटीज़, एक हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, बल्कि 2 हैदराबाद में, एक नवाब शाह में, 2 लाड़काने में, एक खैरपुर में। ये 8 साल के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो है, कॉलेज, और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जाहिर बात है पसमानदा इलाके थे हमारे शुरू से ही, उसको टाइम तो यकीनन लगेगा, लेकिन आम आदमी की जो माशी हैसियत है वो कदरे बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब आपको याद होगा 2008 से 17 तक मोहतरमा के नाम से हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक प्रोग्राम दे रहे थे, और जिसमें हम गरीबों की कफालत करते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जी एग्जैक्टली, इसके अलावा एक और बात करूँ जो शायद आपके कभी इसमें प्रोग्राम में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ हो, कि हमने वहाँ पे सिंध के अंदर ख़वातीन के हवाले से ज़मीन अलाट करके दी। हर गरीब खातून जो उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है किसी के मेल के उस पे, या बेटे पे, या किसी भाई पे, या हस्बैंड पे, ताकि वो खातून जो बिल्कुल पसमानदा है, महरूम है, उसको हमने 5-5 एकड़ ज़मीन औरतों के लिए मखसूस की है और सिर्फ उन्हीं के नाम पे रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा, इसके अलावा अभी 2 मरतबा हमारे पूरे दौरे हुकूमत में ये पानी जो है, आपको पता होगा कि जिस तरह वो वहाँ पे ये हुआ, दो इश्यूज़ बने थे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लोगों की सपोर्ट की, और फ्लड जब आया था, अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक घर में जाकर के हमने मदद की। पीपल्स पार्टी के अंदर कहीं ये सोच तो नहीं है कि हमारे जो वोट डालने वाले हैं वो गरीब हैं, हमारे जो वोट डालने वाले हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इन लोगों को गरीब ही रखा जाए और अनपढ़ ही रखा जाए? मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज भी, इस वक्त भी, अगर आप तीनों सूबों को सामने रखें, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, सबसे ज़्यादा। हम मरकज़ में थे भी, हमने एम्प्लॉयमेंट दी थी, मरकज़ में थे, हमने तनख्वाहें बढ़ाई। आज तक इस गवर्नमेंट ने 3 साल में तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हमने 200% जो है तनख्वाह बढ़ाई थी। और सिंध में आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, ज़मीन औरतों को हम दे रहे हैं, BISP के हवाले से फाइनेंशियली हम मदद कर रहे हैं। अगर फ्लड आता है, 2 मरतबा आया, तो हमने एक घर में 25,000 से लेकर के 75,000 में कमी क्यों हुई है? जब आप सारी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट गरीब आवाम के लिए पूरा कर रहे हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारने की क्या जरूरत थी? फिर आपकी हुकूमत जो है वो सिर्फ सूबे तक क्यों महदूद हुई? पंजाब में हमने कोई चीजें नहीं देखी। बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आया होगा, तो पूरी सिंध से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, हमने मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीता था। अगर हमारी मकबूलियत में कहीं भी कमी आती तो बल्दियाती इलेक्शन तो निचली सतह की इलेक्शन है, वो MPA की नहीं है, वो MNA की नहीं है, वो सेनेट की नहीं है।
निचली सतह की गली मोहल्ले की जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, वहां से हमारे नुमाइंदे पार्टी की पूरी आदत में कभी डिस्ट्रिक्ट में। आसिफ अली जरदारी नजर आते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब पीछे चले जाते हैं, जब बिलावल भुट्टो साहब सामने होते हैं जरदारी साहब नहीं होते। इसका ये सवाल क्या बात है? देखिए, एक पार्टी के अंदर एक चीज होती है डिफेक्टो के असल जमीनी हकीकत क्या है, कौन उसका लीडर है, कौन उसका चेयरमैन है। एक होता है डिजोरे के आपके कानून के तहत। तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये डिफेक्टो और डिजोरे के दरमियान बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। लगता है ऐसे है कि असल चेयरमैन जो है वो जरदारी साहब है। देखिए, इस तरह एक सोच पाई जा रही है, लेकिन हकीकतन ये नहीं। मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे लीडर है या शहबाज शरीफ लीडर है, ये इस तरह है ही नहीं। देखें, बिलावल भुट्टो उनके यहाँ तो जो कानूनी है हाँ। और जो हकीकतन है वो एक ही है। तो यहाँ पे हाँ, कानूनी एक और है, हकीकतन में एक फर्क है, लगता एक है। है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन है, नौजवानों की उम्मीद है और पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की यही आखिरी होप है, क्योंकि भुट्टो ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। और आगे जा कर के जो हम देख रहे हैं, देखें, आसिफ जरदारी साहब अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस और अपने पार्टी के हवाले से जिन हालात से गुजर करके उसने तंजीम को बचाया। पहले तो मोहतरमा की शहादत के बाद हालत ये थी कि आपका पाकिस्तान खुदा न खासा पूरा आग लगा हुआ था। उसको, उस नारे ने पाकिस्तान को नई ज़िंदगी दी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और इसके अलावा हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने पार्टी को बचाया। जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहतरमा की शहादत के बाद, साहब ने पार्टी को बचाया, मैं कह रहा हूँ ना सर, मोहतरमा की शहादत के बाद ये एक तासुर पैदा हो गया कि जी अब खुदा न खासा बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे। 5 साल के अंदर आज तक कोई ग्रुप नहीं बन सका। थोड़ी सी फर्क नहीं सर, कोई बता दे। 60% मकबूलियत से शुरू होते हैं और जरदारी साहब जब टेक ओवर करते हैं उनकी सरबराही में आप 15% वोट ले पाते हैं। आप मुझे ये बता दें, आप इंतहाई तजुर्बेकार जो है, आप मुझे बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है सबसे ज़्यादा पावर 2008 से 13 तक थे। हम केपी में हम थे, गिलगित बिल्तिस्तान में हमारी हुकूमत थी, सिंध में हमारी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत थी और इसके अलावा पंजाब में हमारा शहर था, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत थी, सेनेट का चेयरमैन हमारा था। ये पहली मरतबा। अच्छा, आप मुझे बता दें, नहीं, आप मुझे बता दें कि आसिफ जरदारी आपका? साहब की क़यादत में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में पावर में आई। वो तो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन की ठीक है, बात है। बिल्कुल। 2013 का जरा तजिया कर लें जी, 15% वोट मिला है। लेकिन 2013 में एक बात तो मैंने ये बताई कि हमारे यहाँ जो हमारे लिए मसला हो रहा था वो दहशतगर्दी का। दूसरा मुझे आप बता दें, क्या प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उस वक्त नहीं कहा था कि ये इलेक्शन रिग्ड है, आरोज़ की इलेक्शन है? आज आपके एक सहाफ़ी है असद खरल, उसकी एक स्टेटमेंट थी, मैंने बिल्कुल टीवी प्रोग्राम उसके देखे। मैं कह रहा हूँ कमीशन ने कह दिया था कि नहीं, कमीशन ने फैसला कर दिया था इलेक्शन के जरिए, रिग्ड इलेक्शन के जरिए अगर मेजॉरिटी दी गई तो हम इसको मजबूरन तो मानते थे, लेकिन हमारा ग्राफ गिरा नहीं है। मुस्तकबिल का बता दीजिए, आपका क्या प्लान है कि ये इतनी तेजी से जो ग्राफ गिर रहा है, मैंने तो ग्राफ आपको दिखाया, इसको आपने इसकी सिमत किस तरह बदलनी है? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे साथ सिर्फ फेयर हो, कोई फेवर न करे, फेयर हो इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जीता है। हाँ, अगर IGI बना उसके बाद फिर आप हमें 17 सीट गए और कहेंगे जी आपकी ये ग्राफ गिर गया है और बाद में IGI और आज तक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर इस तरह चारों सर देखें हमारे साथ होता क्या है, अब आप सूबाई पार्टी बन गई है और वो भी ठट्ठा और सखर के दरमियान। सर बात ये नहीं है, देखिए रहीम यार खान से मुल्तान के जो खित्ता है 48 सीटें आती हैं नेशनल असेंबली की, वहां आपका स्ट्रांग होल्ड होता था, वो भी लूज हो गया। सर वोटर के हवाले से आज भी हमारा स्ट्रांग होल्डर वही वो उन्हीं एरियाज में है। लेकिन आप ये कहें कि इमरान खान साहब और आपका जो नुक्ता नजर है वो एक ही है कि ये बेईमानी की बेसिस पे इलेक्शन हुआ 100%। तो एक ही प्लेटफॉर्म है आपका। देखिए, लेकिन हमने पहले आवाज बुलंद की थी, लेकिन हमने ये कहा था सिस्टम को चलना चाहिए, क्योंकि हम समझ रहे थे कि 8 साल मुशर्रफ के किस तरह हमने। तो 2014 के धरने में आप लोग क्यों नहीं थे इमरान खान साहब के साथ? नहीं तो हम क्यों, हम तो नहीं चाहते थे जब सिस्टम आपका कंसर्न यही था तो आपको साथ होना चाहिए था ना। हम सिस्टम को बचाना चाहते थे, आज भी कल भी हम नहीं चाहते हैं कि खुदा न खासा ये सिस्टम डील चले। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं आ रही, लेकिन अवाम के अंदर। अच्छा, अब आगे क्या प्लान है? नबील कबूल को आपने लिया क्योंकि लियारी में उनका होल्ड था, पहले वो थे, फिर MQM में चले गए, फिर आ गए, अभी भी आप लोग बहुत सारे लोगों को लाइन अप कर रहे हैं, लेकिन अब क्या प्लान है 2018 के इलेक्शन में? क्योंकि आपने 3 दिन के लिए बिलावल भुट्टो साहब पंजाब आए, पंजाब में भी हमने वो रिजल्ट नहीं देखा जिस मकसद के लिए वो आए थे। आगे क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी? नहीं, इस तरह नहीं है कि रिजल्ट नहीं देख, रिजल्ट तो आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे, इसमें तो मैं कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी तो पार्टीज तंजीमात बनाते रहते हैं। हम जा रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। बिलावल साहब भी यहाँ पे भी हैं,
लाहौर भी जाएंगे और बाकी प्रोविंसेस में भी जाएंगे। हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, केपी जा रहे हैं। बिल्कुल ये 1 साल के अंदर, अगर 2018 में इलेक्शन हुआ, अगर इससे पहले इलेक्शन हुए तो कुछ भी पॉसिबल है इस पाकिस्तान में। आपकी पार्टी के अंदर सोचा जा रहा है डॉक्टर साहब कि शायद इलेक्शंस 2018 से पहले हो जाएंगे? पनामा लीक के हवाले से तो रिजर्वेशन से अभी जजमेंट है, अब पता नहीं कि चंद दिनों के अंदर फैसला आने वाला है। आपकी पार्टी की क़यादत की क्या पेशीन गोई है पनामा केस के हवाले से? देखिए, हम तो सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल जो है वो बात कर सकते हैं, पेशन गोई तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पहली मरतबा टफ टाइम मिलने वाला है अदालतों से, क्योंकि हमेशा तारीख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुफाहमत की सियासत पे तो नहीं नजर आई है हमें। क्या मुफाहमत की सियासत तो नहीं नजर आई है? देखिए, मुफाहमत हमने जो की थी, जो आज तक कर रहे हैं, वो मुल्की मफाद के लिए कर रहे हैं। कौमी मफाद को हमने हमेशा उसको बाला रखा है, अपने ज़ाती मफाद को हमेशा पीछे रखा है। अगर सिंध के अंदर हमें MQM की ज़रूरत न थी, तभी भी हमने उनको साथ गवर्नमेंट में इसलिए दिया था ताकि हम साथ प्रोविंस के लिए काम करें। अगर यहाँ पे मरकज़ में भी इस तरह हमने बाकी पार्टियों को साथ मिलाया था। हम समझ रहे हैं कि मुल्की मामलात को तरजीह देनी चाहिए, कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। अपने ज़ाती मफादात तो इंसान ठीक है, वो सेकेंडरी, उसको हैसियत उसकी होनी चाहिए। आगे वाले दिन जो आपका डॉक्टर साहब सवाल था, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में क्रूशल डेज आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। और हमारी जो सियासत है और सियासी जो आगे जो मंजरनामा आ रहा है, जो हम फोर्सी कर सकते हैं या हम मकसद एक पॉलिटिकल उस पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी तो फैसला तो अदालत का कि मियां नवाज शरीफ साहब को शायद पनामा लीक्स के हवाले से एक उसकी सोच के ख़िलाफ़ बरक्स जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि फैसला वो आएगा उसके सामने। शायद अर्ली इलेक्शन का सोच सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन सोच सकते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने असेंबली से, उसके पास मेजॉरिटी तो है कि इन हाउस तब्दीली भी कर सकते हैं, कोई दूसरे किसी को भी बना सकते हैं, या एक तो ये भी ऑप्शन है, या इसके अलावा खुदा न खासा और कोई ऑप्शन उनके जहन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी और पार्टीज़ जो है, इसलिए तो हमने APC बुलाई थी ताकि देखें हम एक कंसेंसस डेवलप करें। सिर्फ PMLN जो बिल्कुल किसी की मानने के लिए तैयार नहीं थी, पार्लियामेंट के अंदर वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, बाहर की पार्टियों की बात मानी। तो हमने कहा कि अपोजिशन के तमाम ग्रुप, इससे बड़ी और क्या कामयाबी थी कि हमने गवर्नमेंट के जो एलाई थे हुक्मरान जमात के, उनमें से 3 जो है इंतहाई ज़िम्मेदार पार्टियां, वो हमारे साथ बैठ गई। तो हम ये एक 18 मुश्तरका जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं, शायद 2 हफ्ते का प्लान बन रहा है। बाकी मांदा जो हफ्ता रह गया उसमें क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब बिल्कुल आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं, काफ़ी दोस्तों से, अपने पार्टी वर्करों से, अपनी लीडरशिप से। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, जिंदा है, जो PMLN के साथ। देखिए, बात यह है कि हम जमहूरियत के लिए तो हम हैं, हमारी शनाख्त, हमारी तारीफ ही जमहूरियत है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा, देखें आपको पता है भुट्टो साहब का भी यही था, उसकी शहादत भी जमहूरियत की थी, मोहतरमा की शहादत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हज़ारों की तादाद में वर्करों ने शहादत दी। आज तक एक में बस आखिरी जुमला, आज तक मुझे बता दें कि आप बिल्कुल तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। बाकी कौन सी पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी बेस के ऊपर वोट नहीं, बात शहादत की नहीं है, तारीख ही है कि हमने इस मुल्क की खातिर खून दिया, जेल बर्दाश्त किए, एक तारीख है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से आकर के बैठ जाते हैं, लीडरशिप उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी इनायत आप। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो गवर्नमेंट के अस्पताल बनाए हुए हैं वो किस हालात में हैं, और हुकूमत जो है, खासतौर पे हुकूमत पंजाब जो है, उसकी प्रायोरिटीज़ में हमने हमेशा नहीं देखा कि सरकारी अस्पतालों को आवाम के लिए जो वो सहूलियात मुयसर की जाए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर बात करें हम सरकारी अस्पतालों के हवाले से, तो जो हाल है, तो सवाल यहाँ हम यही उठाते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो बेबस है, लापरवाह है या नाअहल, कि अब तक तालीम के बाद जो है आवाम को बुनियादी सहूलत, सेहत के हवाले से वो सहूलियात नहीं दे सकी। डॉक्टर साहब, हम 12 इस पे बात कर चुके हैं, क्यों नहीं हुकूमत की प्रायोरिटी है? फिर वही बात आ जाती है कि जो उनकी प्रायोरिटी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ना तो नाअहल है, ये बिल्कुल तरजीहात का फ़र्क है। हम हमेशा ये बात कर रहे हैं, तरजीहात इनकी कहीं और है। अब देखिए, 3 हस्पताल, ये
پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے راولپنڈی، 30 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے. اب یہاں پہ ہسپتال کی اشد ضرورت ہے. 3 ہسپتال پچھلے کئی سالوں سے بن رہے ہیں لیکن بن نہیں پاتے ہیں. شوکت عزیز صاحب ایک 2005 میں 400 بستر کا ہسپتال جو ہے وہ انوگریٹ کر چکے تھے، اور اس میں پیسہ لگنا ہے 2.5 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے ہسپتال کا، اور وہ ابھی تک پچھلے 10-11 سالوں میں مکمل نہیں ہو رہا. اب دیکھیے کہ جو 44 ارب کی راولپنڈی سے اسلام آباد کی میٹرو بس ہے، 44 بلین کی، وہ تو 2 سال میں کمپلیٹ ہو گئی. لیکن یہاں 2005 کا ہسپتال جو بن رہا ہے وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہاں صرف آپ کو چاہیے 2.5 ارب روپے. تو ترجیحات سامنے ہیں بالکل کہ یہ چاہتے ہیں کہ میٹرو بسز بنیں یا سڑکیں بنیں، ہسپتال نہیں بنانا چاہتے ہیں. تو یہ سوچا سمجھا ان کا پلان ہے، یہ کوئی نااہلی کی بات یہاں ٹھیک ہے. عامر یاسین ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، اور جن اسپتالوں کی ہم بات کریں وہاں انہوں نے جا کے وزٹ بھی کیا اور اس پر جو ہے رپورٹنگ بھی کیا. عامر صاحب، کیا بات تو سمپل ہے کہ ترجیحات میں نہیں ہے، اور ترجیحات میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو حکمران ہیں، چاہے وہ سابقہ ہوں یا موجودہ، وہ خود تو ایک چیک اپ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، عوام کو رلنے مرنے کے لیے ان اسپتالوں میں چھوڑ جاتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پہ 3 ہاسپٹلز ہیں جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. ایک 2005 میں یہاں پہ بننا تھا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، یہ 400 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، اور اس کا اناگوریشن 2005 میں ہوا. کنسٹرکشن بھی ہوگی، اسٹرکچر بھی بن گیا، لیکن ابھی تک وہ اس کے اوپر باقی اس کو پیسے نہیں ملے اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اسی طرح ایک ان کا ہاسپٹل ہے کمیٹی چوک میں، مدر اینڈ چائلڈ، یہ 200 بیڈ کا ہے. یہ بھی 2010 میں شروع ہوا تھا لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. جب کمپلیٹ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کے گراؤنڈ فلور کو فلٹر کلینک کے طور پہ بنا لیا ہوا ہے. وہ BBH کا فلٹر کلینک کے طور پہ کام کر رہا ہے. پھر اسی طرح یورولوجی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. 2012 میں یہ اس پر کام شروع ہوا. کام تو ویسے ان کا 2011 میں وہ لینڈ پروکیورمنٹ وغیرہ شروع ہو گئی تھی ان کی، لیکن یہ 2012 میں اس کا کام شروع ہوا، اور ابھی تک انہوں نے اس کے لیے کوئی خاطر خواہ فنڈنگ نہیں کی. اب یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان کا پنجاب کا، اس میں انہوں نے اس دفعہ کے لیے 200 ملین روپے جو ان سے مختص کیے ہیں، اور ان کے پلان کے مطابق 400 ملین انہوں نے 17-18 میں کرنے ہیں، اور 1 ارب روپیہ جو ان سے 18-19 میں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2012 میں جس پہ کام شروع ہوا تھا یہ کہیں 2020 میں جا کے بنے گا. یہ 2020 میں جا کے یہ عوام کو میسر آئے گی اس کی سہولیت. اور وہ باقی 2 جو آپ نے ذکر کیا، جو اصغر مال روڈ والا ہے جو شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جس کا افتتاح ہوا تھا، وہ کب تک بنے گا؟ یہ شیخ رشید صاحب کا پروجیکٹ تھا. یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا لیے وہ ابھی کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے انہوں نے کیے ہیں، ایلوکیٹ کیے ہیں اس دفعہ، لیکن ابھی تک اس کے اوپر وہ ریلیز تو ہوا نہیں. اب مارچ تو تقریباً مڈ مارچ آ گیا ہے، اب تو یہ اگلے مالی سال میں ہی جا کے یہ شروع ہوگا اس کے اوپر دوبارہ کوئی کام. ہمیں صاحب جو کمیٹی چوک والا ہسپتال ہے جس میں 200 بستر وہ مدر چائلڈ والا، وہ 2010 میں شروع ہو گیا تھا آپ نے کہا بننا، اس کی کہاں تک پوزیشن پہنچی ہے؟ وہ کہاں تک بن پایا ہے؟ اس میں پیسے کتنے ابھی تک مختص کیا ہے انہوں نے؟ جی اس کا یہ 800 ملین کا تھا. یہ 2010 میں اس کا کام شروع ہوا تھا، اور ان کا انہوں نے صرف گراؤنڈ فلور وغیرہ بنا لیے. تو اب وہ اس کو پراپر ہاسپٹل جو سا ہے اس کو بنانے کے لیے مزید پیسے ابھی ایلوکیٹ نہیں کیے انہوں نے. تو فی الحال اس کو فلٹر کلینک کے طور پہ کر لیا ہے، جو کہ گائنی کے پیشنٹ جو ہیں، فیمیل پیشنٹ ہیں، ان کا ہے کہ یہاں پہ چیک اپ ہو جائے، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ BBH میں ٹرانسفر کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی مزید واقعی میں ضرورت ہے راولپنڈی کو ہسپتالوں کی؟ راولپنڈی میں تو اس کی دیکھیں 3 ہاسپٹل ہیں، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل، ہولی فیملی ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. ان تینوں میں گائنی وارڈز میں تقریباً 250 بیڈز ہیں. اگر یہ والے ہاسپٹل 2 بن جاتے ہیں، اصغر مال والا اور کمیٹی چوک والا، تو 600 بیڈ آپ کے پاس ایڈیشنل آ جائیں گے. ٹھیک. ابھی تو یہ یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ تو ایک بستر پہ 2-2 3-3 خواتین جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں بیڈ کو، کیونکہ شارٹیج اتنی زیادہ ہے. چلیں، بہت شکریہ عامر یاسین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب، اگر پنجاب کے حوالے سے ہم بات کریں تو لگ بھگ 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے وہاں پر، اور صحت کا شعبہ ایز کمپیئر ٹو دوسرے پروونس یہاں زیادہ بدحالی ہے.
تو ہماری جو پنجاب حکومت کا جو دعویٰ تھا پیرس بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، آپ نے بنیادی ضروریات تو دی نہیں ہیں. دیکھیے وہ پیرس بنا رہے ہیں جہاں تک میٹرو بس کا تعلق ہے، جہاں تک فلائی اوورز کا تعلق ہے. پیرس اس حوالے سے، ان کی صحت اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کہا تھا. وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا. میٹرو بس کا بھی اورنج لائن بن رہی ہے. اب سوچئے کہ اورنج لائن 160 ارب روپے کی بنے گی، اور یہاں پہ جو 400 بستر کا ہسپتال ہم نے جس کا ذکر کیا جو اصغر مال والا ہے وہ 2.5 ارب کا ہے. 2.5 ارب اور دوسری طرف 160 ارب. وہ 160 ارب والا کام تو چلتا چلا جا رہا ہے، چاہے ہائی کورٹ اس کو روک بھی کیوں نہ دے. لیکن یہ 2.5 ارب کا ایک ہسپتال ہے. کمیٹی چوک والا 800 ملین، صرف 80 کروڑ روپے کا ہے. وہ 80 کروڑ بھی نہیں آ رہا. جو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے راولپنڈی والا وہ 1.6 ارب کا ہے. یعنی کہ اگر یہ سارے آپ جمع بھی کر لیں تو 3-4 ارب سے زیادہ نہیں بنتے. اور وہاں آپ 44 ارب، وہ جو 44 ارب کا پلان تھا جو راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس بنی تھی، اس میں سے 22 ارب صوبائی حکومت نے ڈالا تھا اور 22 ارب وفاقی حکومت نے ڈالا تھا. تو 22 ارب میٹرو بس کے لیے تو پنجاب حکومت کے پاس ہے، لیکن 2 یا 4 ارب ہسپتال بنانے کے لیے ان کے پاس نہیں. اچھا، انوگریشن کر دی جاتی ہے. اب جیسے آپ نے پنڈی والی بات کی، 2005 میں وہ ہسپتال بننا تھا، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. 2020 تک انوگریشن کر دی جاتی ہے. تو یہ تو پھر عوام کو لالی پاپ دینے والی بات ہے نا، جس طرح بھی خادم عامر صاحب نے کہا نا کہ انوگریشن تو کر دی گئی، افتتاح ہو گیا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا تھا. BISP جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ تھا، وہ بے نظیر کے زمانے میں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیا تھا، لیکن PMLN نے اس کو کیری کیا. تو اگر کوئی ہسپتال بن رہا ہے، چاہے شیخ رشید صاحب کی پولیٹیکل بیکنگ ہو، اس کو بننے دینا چاہیے. کیونکہ عوام کو سہولت میسر ہوگی. جو ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، تو خوشحالی ترقی اس وقت آئے گی جب آپ ایک عام آدمی کو تعلیم دیں گے، صحت دیں گے، تبھی ملک میں خوشحالی اور ترقی آ سکتی ہے. پروگرام سے ڈاکٹر فاروق سلیم شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.